सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु हाज़िरी, अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाहु समीई, अल्लाहु बसीरी, अल्लाहु मई, अल्लाहु शाहिदी। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আল্লাহু শাহিদি আল্লাহু মাঈ আল্লাহু হাযিরি আল্লাহু নাযিরি আল্লাহু মাঈ আল্লাহু আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আল্লাহু হাযিরি আল্লাহু নাযিরি আল্লাহু সামিঈ আল্লাহু বাসীরি আল্লাহু মাঈ আল্লাহু শাহিদি আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা
إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير या इलाही अपने बंदा नूरुद्दीन अमल लुत्फुर रहमान के वास्ते देह मोरा इल्म इरफा बहर जाही शाय वली या इलाही बहर जाते जानशीने शेखुल हिंद सैयदी शेखी हुसैन अहमद वली फातमी सैयदी शेखी हुसैन अहमद वली फातमी सैयदी शेखी रशीद अहमद इमाम वक्त खेश देह मोरा इल्म इरफा बहर जाही शाय वली बहर जाही आय वली बहर जाही शाय वली बहर इमदाद बनूर हजरत अब्दुर रहीम अब्द बारी अब्द हादी अज़दुद्दीन मक्की वली हम मोहम्मद या मुहिब्बुल्लाह व साहेबु सईद हम निज़ामुद्दीन जलालो अब्द कुद्दूस अहमदी हम मोहम्मद आरिफ हम अब्द हक शेख जलाल शमसुद्दीन तुर्क अलामुद्दीन फरीद जुधनी कुतुबुद्दीन व हम मुईनुद्दीन व उस्मान शरीफ हम व मौदूद अबू यूसुफ मुहम्मदी अहमदी व इसहाक़ हम व मुमशाद व हुबैरा नामवर हम हुज़ैफ़ा व इब्नु अदहम हम फुज़ैल मुर्शिदी अब्द वाहिद हम हसन बसरी व अली फ़ख्रुद्दीन सैयदुल कौनैन फ़ख्रुल आलमीन बशरी नबी फाक्कुन क़ल्ब मरातु अज़ ख़ियाल गैर ख़ेश बहर ज़ात खुद शिफायम देह जयम राज दिली उन बुजुर्गों को शफी लाया हो मैं हो करमलूल कीजिए ये अर्ज़ मेरी उनकी बरकत से कबूल कर रहाई का सबब उस मुब्तला के वास्ते कौन है तेरी सिवा हम बेनवा के वास्ते आय हाजतों की अल्लाह दौलत इखलास दे और उजबरिया से दूर कर शरबत दीदार जन्नत किस्मत माजूर कर हद से अबतर हो गई है हाल मुजना शाद का कर हमें इमदाद अल्लाह वक्त है इमदाद का आए खुदाए पाक रहमान रहीम काज़ी अल हाजत वहाबुन करीम तू दाता है के देने के लिए दर तेरी रहमत की है हर दम कुले हम तेरे बंदे हैं और तू है खुदा तू करीम मतलब और हम है गुदा हम गुनाहगार
हम गुनाहगार और तू गफ्फार है, हम बड़े ऐबों से और तू सत्तार है। सदका तेरी रहमत और इजलाल का, सदका तेरी पैगंबर और उनके आल का। तेरी रहमत हम पर मबजूल कर, ए मुनाजात और दुआ मकबूल कर। मिन्ना सवाल और मिनकल कबूल, मिन्ना सवाल और मिनकल कबूल। या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरामीन। या अल्लाह আপনার হাবিবের দরবারও এই মুহূর্তে তোমার খোদাই টেলিফোন দি লক্ষ কোটি সালাত আর সালাম পৌঁছাইতো। ইয়া আল্লাহ তোমার হাবিবের রূহ মুবারক আমরা খুশ ফরমাইতো। मदीना का राही मुझे साथ ले जा, के मकसद मेरा है मोहम्मद का रोज़ा। मरीज़ मोहब्बत को ले चल मदीना, के दारुशिफा है मोहम्मद का रोज़ा। गनीमत समझ कर हिफाजत से रखना, कि आंखों का सुरमा है गुबार मदीना। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है, जहाँ पर हर घड़ी तेरी रहमत बरसती है। या अल्लाह दुनिया যত দিন বাঁচাই রাখ ইমান উপরে কায়েম রাখি। যে মুহূর্তে আল্লাহ আমরা জান কবজ করো, সজ্জার অবস্থা তিলাওয়াতের অবস্থা, আয় আল্লাহ জুমাবারির দিন আমরা রূহ কবজ করিও। আল্লাহ আসর ময়দানে তোমার নবীর জান্নাত তলে আমরা জায়গা দিও। হাউজে কবসর পানি পান করো, আমরা জিগর ঠান্ডা করিও। আল্লাহ দুজখর জাহান্নামের দাগ দেখা জ্বলন্ত আগুন থেকে আমরা আর তোমার নবীর সমস্ত উম্মতে রক্ষা দিও। আল্লাহ বেহেশতের সর্বোচ্চ নিয়ামত তোমার দিদার দিয়ে আমরা দিন ঠান্ডা করিও। اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك واجعل حبك أشد من الماء البارد. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.